নমস্কার, আমি সায়নী আবারও হাজির হয়ে গেছি দৈনিক ড্রিবেলের একটা নতুন পর্ব নিয়ে। আজকের পর্বে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই। তাহলে চলুন শুরু করা যাক আজকের পর্ব। তার আগে দেখে নেব আজকের হেডলাইন্স। ফুটবল এক নজরে। ঘরের মাঠে প্রথম ম্যাচের প্রস্তুতিতে মোহামেডান। আগামীকালের ম্যাচ গুরুত্বপূর্ণ বলছেন মেহরাজউদ্দিন। হোম ম্যাচ অ্যাডভান্টেজ বলছেন অমরজিৎ। প্রথম ম্যাচে ড্র বাংলার মেয়েদের। চলে আসে এবার বিস্তারিত খবরে। বিদেশি হিট একেবারে মেক ইন ইন্ডিয়া এবারে সাদা কালো ব্রিগেড। প্রথম ম্যাচে জামশেদপুরের বিরুদ্ধে হারলেও তাদের লড়াই কিন্তু নজর কেড়েছে। আগামীকাল ঘরের মাঠে তারা মুখোমুখি এফসি গোয়ার। 3 পয়েন্টের জন্য ঝাঁপাতে শেষ প্রস্তুতিতে মেহরাজ বাহিনী। সেই অনুশীলনের ছবি আপনাদের জন্য আইএফএ টিভির পর্দায়। Go! Go!
প্রস্তুতি অল্প দিনের, তার মধ্যে দল বিদেশি বিহীন, তবু প্রথম ম্যাচে ছেলেরা ভালো খেলেছে। আগামীকালের ম্যাচ গুরুত্বপূর্ণ, এমনটাই জানালেন মোহামেডান কোচ মেহরাজ উদ্দিন ওয়াডু। কি বলছেন তিনি, চলুন শুনে নেব। Performance, yes, as I said before also, 15 days is not enough for any team to prepare for the season. Still, 15 days mila hai, and we played 2 friendly games against good teams, and the first game of the ISL was against Jamshedpur, where the boys they did well in terms of efforts, लेकिन result हमारे favor में नहीं रहा. But there are a lot of positives which we take from the last game against Jamshedpur, and also negatives where जब हम ग्राउंड में गए और काम किया है. कल का मैच इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, फर्स्ट मैच होम मैच है हमारा. FC Goa is a very good team, they have got good players, they have got good coach, but we are believing in these young players what we have got, and they have been doing very well, they have been cooperative, they have been professional. वो लोग हमेशा से उनका इच्छा है, they have desire to win the games, so that is the positive what we have right now in Mohammed school. And tomorrow, no doubt what they are going to put their best foot forward and give the best. Good evening, coach. I am Shukanna from Maidan Sports. My question is, the other two teams are playing their games in Yuva Bharati, and your team is playing Kishore Bharati. Do you want the supporters came and support you, because the stadium is far from the city and less number of supporters come there and through support? No, I don't agree, because we have been playing in Kishore Bharati from past many years now, and I have seen supporters, they come there, and we have got good supporters, good fans, they come to support us anywhere we play. And Kishore Bharati is our home, and we are playing there, we are expecting our fans to come tomorrow, and we need the support of our fans, because these young players, they are playing their heart out, and they need the support of their fans. Good evening, coach. Nilaki this side from Sakanam.in. Playing one match, your team is yet to found the net. So what needs to improve in your final third ahead of your next match? We have to create chances. Yeah, once we start creating chances, maybe we'll score a goal. As we saw defensive compact performance in the previous match, the team is lacking in the final third. So what needs to improve? See, the improvement has to be there in the final third. I agree, because when you don't get goals and when you don't create chances and you won't score goals. So in the last game we did not create much. It was the first game also away from home, and we had players who are playing first time ISL, and some of them they were very nervous to play. As the games will go, and we'll make sure that we start creating chances. And tomorrow's game, definitely we are playing at our home, and players are confident, and we have got few days to work on our attacking part. And tomorrow we'll do. I'm hopeful that tomorrow we'll do something good in attacking. At the same time, defending also. In every game we have to defend very well in order to protect our goal. So tomorrow that will be also our responsibility, not to concede a goal. But at the same time, when we get a chance to score a goal, we have to score. Well done. Well, just on cue her question actually, that as you are not creating so many chances in the last match actually, and very few attacks have been there actually. So are they actually a bit mentally afraid of actually not playing for after a long time and not with the foreign players we have? Are they a bit mentally afraid? You have to psychologically actually boost them to go for that? Yes, exactly. See, we have to agree one thing. We have to agree on one thing. We have got less experience in the team. There are players in the team who are young. This is the first time they are playing the ISL. And in the last game, 5-6 players they started the game without having any ISL experience. So there are players who are nervous, who have got fear, but I think they have got potential also. And as the games will go on, and they will increase the confidence, and we are also trying to motivate the players. And at the end of the day, we need a striker in the team, which we don't have right now. So we are lacking in a very crucial position in the team. So
just trying to work out few other options, players who can play as a number 9. And tomorrow we are trying to put a different option there, and let's see how it goes. मोमिता गोस्वामी फ्रॉम IFA। फर्स्ट 11 में कल कोई चेंज होगा क्या कोच? We will see today's training session, and if there is nothing, and tomorrow morning we will decide. We'll talk to the doctor, everyone. And everyone is fit tomorrow morning, and we will take a call. कोच रितिका दिस साइड फ्रॉम पियोन स्पोर्ट्स। कोच देखा जाए प्लेयर लोगों का सैलरी लीक हो रहा है मीडिया में, तो ये क्या एक बुरा असर फैल सकता है टीम में? ऐसा প্রথম ম্যাচে হারলেও ভালো ফুটবল খেলেছে দল। বিদেশি ফুটবলার না থাকায় স্বদেশি ফুটবলারদের কাছে বড় সুযোগ, এমনটাই মনে করেন সাদা কালো ফুটবলার অমরজিৎ কিয়া। टीम के अंदर काफ़ी नया प्लेयर्स है, तो हम जो एक्सपीरियंस प्लेयर है, हम लोग हो गए, बोरा हो गया और अडिंगा और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। तो जूनियर प्लेयर्स, यंग प्लेयर्स को हम कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट गेम हमारा फर्स्ट गेम था मोस्ट ऑफ द यंग प्लेयर्स के लिए। तो उनके लिए अभी एक एक्सपीरियंस मिल गया, और हम उनकी कोशिश कर रहे हैं कि ड्रेसिंग रूम ऑन द पिच, ऑफ द पिच सपोर्ट करने के लिए, और जैसे कि उनको एक नया एक्सपीरियंस मिल गया ISL का। सो आई थिंक हमारे लिए एक एडवांटेज है कि होम मैच खेल रहे हैं और सबको अभी एक्सपीरियंस ISL का एक्सपीरियंस है। तो एज ए टीम, एज ए सीनियर प्लेयर्स हम लोग एक साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, और इवन दो ऑल दी स्टाफ कोचेज सब लोग एक साथ हैं। और एक बात है कि जो विभाग आप लोगों को टीम में कोई फॉरनर नहीं है, तो आप लोग सब नेशनल टीम के मतलब इंडिया का प्लेयर, तो ये आपको लग रहा है कि ये एक मौका है कि दैट वी कैन शो समथिंग, दैट वी कैन डू समथिंग विदाउट द फॉरनर टू एक्चुअली अपलिफ्ट द टीम ऑफ मोस्ट स्पोर्टिंग। ये सर हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि टीम में कोई फॉरेनर्स नहीं है। जैसे कि हम बोलते आ रहे हैं कि इंडियन फुटबॉल में इंडियन प्लेयर्स का इम्प्रूवमेंट कैसे होगा जब फॉरेन प्लेयर्स खेल रहा है, आप स्ट्राइकर में खेल रहा है या कोई पोजीशन में खेल रहा है, तो हमारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है एज ए इंडिविजुअल प्लेयर हमको प्रूव करने के लिए। तो आई थिंक ये टीम, ये मोहम्मदन टीम हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया है उन्होंने, मैनेजमेंट और कोचेज सब ने, क्योंकि इस पर हम लोग दिखा सकता है कि इंडियन प्लेयर्स की क्वालिटी क्या है, और आई थिंक हमारे लिए पॉजिटिव है। थैंक यू। চলে আসি এবার পরের খবরে। খেলো ইন্ডিয়া ট্রাইবাল গেমসে প্রথম ম্যাচে ড্র করলো বাংলার মেয়েরা। আজ NC মাঠে তারা 1-1 গোলে ড্র করলো ওড়িশার বিরুদ্ধে। বাংলার পক্ষে একমাত্র গোলটি করেন তুলসী হেমব্রম। ড্র হলেও দলের খেলায় খুশি কোচ আলপনা শীল ও সহকারী কোচ অলি মিত্র। তারা কি জানালেন চলুন শুনে নিই। এবারে হয়ে আছে ফার্স্ট আছে বলো। আজকে 19 তারিখে আমাদের ফার্স্ট ম্যাচ ছিল উড়িষ্যাকে আমরা প্রথমেই 14 মিনিটে আমরা গোলটা দিয়েছি। খুব ভালো গোল করেছে তুলসী হেমব্রম। টোটাল টিমটাই খুব ভালো খেলেছে। আর আমি কোচ হয়ে আমি খুব মানে ওদেরকে আরও বলবো যে নেক্সট ম্যাচ যখন আমাদের 21 তারিখে খেলা, তারা যেন আরও আজকে যেটা খেলেছে তার থেকে বেস্ট যেন দিতে পারে। তবে আমার মনে হয় যদি বেস্ট দেয়, তবে আমাদের আগামী দিনে আমাদের গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়াটা স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়াবে। ওয়েস্ট বেঙ্গল খেলো ইন্ডিয়ার ট্রাইবেলের আজকে ফার্স্ট ম্যাচ ছিল উড়িষ্যার সাথে। আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল টিম খুব ভালো খেলেছে, মোটামুটি সবাই ভালো খেলেছে। তুলসী হেমব্রম গোল করেছে 14 মিনিটে। তো আজকে যেটা ভালো খেলেছে, আমরা চাই নেক্সট ম্যাচ আমাদের ঝাড়খণ্ড আছে 21 তারিখ, আরও বেটার যদি খেলে আমরা গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হতে পারবো। আর থার্ড ম্যাচ আছে আমাদের 23 তারিখ উত্তরপ্রদেশের সাথে। তো নেক্সট ম্যাচগুলো যাতে ভালো খেলতে পারে, আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ হিসাবে প্রে করবো যাতে ভালো খেলে। আর আমার সিনিয়র যে কোচ ছিল আলপনাকে, আমরা দুজনেই চেষ্টা করছি টিমটাকে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন করা। আজকের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু অনেক অনেক শেয়ার করে দিবেন এবং আমাদের ফেসবুক পেজটিকে ফলো করে দিবেন। বাংলা ফুটবলের এরকম আরো খবর জানার জন্য আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে
বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন। আজকের মতো আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে আগামীকাল একটা নতুন পর্ব নিয়ে। শুভরাত্রি।